Te desvestiste, lo hicimos en la habitación. It's Monday morning in Denmark. GuideAngelo Slot entry 2 of August 2020. I'm on my way to Castle Egeskov, which is the most beautiful wonderful scenery. I'm on the way to this castle. It's 6 o'clock in the morning. I start to enjoy my morning rides, even if it's so cold. I can feel my body. But you see, there are no cars, no people, no tourists, and I can focus on the road. It's fun. Chica, y si tú quisieras una sola vez conmigo, hay que ser claro lo que quieres, bebé. Ya pasó tu primavera y el amor que se fue, pero las ganas de darle aumentan cada vez. Sé lo que siento, pero tú no. Nos entendemos haciendo el amor. Sexo, nada cariño, solo pretextos. Estaría fine si lo sabría y no llenaras de fantasías. Ya me dijiste lo que quería, no eran besos ni poesía. Now this over there is the Castle Egeskov. So this is the Castle Egeskov. It's a pretty nice big museum, I would say. Y si tú quisieras